بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا تجعلوا أو كان كنك فيو الله ستين مسألة لا أرضان برامبرنا لأيمانكم أو كنيا أن تبروا كبانغا يماياك وتتقوا يعني كبانغا سنا عليه وتصلحوا كبانغا يماياك بين الناس مولي يوجيه والله أو كادون كفوكو مسامي عليه سميع meni masa ali modon masa bela jiringa ni na tusukuna kula wala taj'alu allaha urwatan ye barambirli abenna sansi shama ka arabukana akashia dur woroi danyuna amena ji allah sali yere ka arabukana la yin goro be urwatu la mais allah ni asbi mi arabukana ka fendo lañini ni herayi naje misara burma to oridul manzil lil bay bom iba ayira ka barandi ferli ka domini yira konto la pa fleni adun wala to oridul ta'am lil akl biman yurida ya wa ardoy ka fen yira yɔrɔ la min ye a sɔrɔ yɔrɔ ye sara mɔgɔ laɲini b'a kan yɔrɔ la k'a kɛ o ye ɔrdɔtu ye n'o tɛ n'a yɛrɛ la par exemple mɔgɔ min tɛ san dɔn n'i ye san yɛrɛ o la o tɛ ɔrdɔ ye ɔrdɔ tɛ o ye yɔrɔ la mais i b'a yira yɔrɔ de la mun mako b'a la o tuma na nafa dɔ b'a la ka kɛ fana o ye ɔrdɔ ye. O tuma o ye barambirili mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka ko laŋɛrɛmaya a yɔrɔ la min ka kan et puis nafa b'a la et puis mɔgɔw mako b'a la o y'a arabukan yɛrɛ original o tuma na a bɛ na sansi caman dɔ wɛrɛw kan min t'o ye ala ko wala taj'alu allaha ko an kana ale alaw ta'ala kɛ urdatan barambirina ye ka a laŋɛrɛmaya an ka laɲini dɔw kɔrɔ nkan an ka laɲini dɔw sɔrɔ ten diɲɛ la nɔgɔya la ten urdatan li aymanikum aymanu teriya bonda ma fana o fana ye kalenkan ye kalenkan jamu kalenkan caman ba aymanu yaminu yaminu fana o fana wele ko kalenkan aymanu ye yaminu yɛrɛ kalenkan ye yaminu wele ko kalenkan ka sababuya kɛ yaminu a b'a dɔn kinibolo de o la a bɛ fɔ o ma ko yaminu ko kalenkan yaminu kalenkan welela ko yaminu ka sababuya kɛ ni mɔgɔ min kalenna ko dɔ kan ka ban a b'a a kinibolo da o kan o tuma na a b'a kinibolo gosi o kan n'a y'a kinibolo gosi dɔrɔn o b'a yira ko a sɔnna c'est à dire k'a yira ko a sɔnna o kosɔn hali feereli n'o ye feereli kɛ dɔrɔn a b'a bolo di voilà fastabshiru bi bay'ikum bay'a o tuma na dɔ b'a bolo gosi dɔ kan o tuma ni dɔ ye feereli kɛ dɔrɔn n'a y'a bolo gosi dɔrɔn o de c'est comme scientifique o de ye scientifique de sisan o b'a kɛ o tuma na kale k'a fɔ ko a kalenna da ye mankan kɔni fɔ o fɔla mais a bɛ geste jumɛn kɛ lamagaliw la k'a yira k'a fɔ ko o ye kalenkan kɛra a bɛ a kinibolo gosi a kan mais n'a ye fan wɛrɛ gosi a kan dɔrɔn o tɛ bɔ k'a lasurunya o tuma kinibolo kalen lala kiniyafan kan k'a sababu ko yamin parce que a bɛ to ka kiniyafan de lamaga k'o kɛli la
iba o ko so arabu kana tumashama ibe hali arabu kan ira dronte iba fun to be were o ka bara la mihras سنجنا لأنه يحرس مدراب لأنه يضرب به إذا كم أبي وروني من جيلا بارا بمكناي و بارا لتوب اللالا وتمنا كم كني مرو بالله ما كم يسببولا ولا كو يمين سري كم كان يبي بس هو كني مرو لما كنت ولا دون وتمنا ولا كلين كان لالا o bolo yin kan la magalila ko ko yamin c'est to kalen to dila kinya fama ka sababa ke woyi c'est mouvement mi meke fait un to be la mouvement de to la abeti we ko yere asinsina ka boyoro mina ngori fora muna yamin to la kalen kana muna kale yamin afara ma ko yamino o kale ko kinimuro ya fa ko koro ko kale ka parce que kinimuro to be mouvement do ya kola voilà وتمنى أيمانه يمينه حيفه كليه ala ko akana ala ke barambirina ye li aymanikum aba kalikauna okay wala ka ala ki kale alala ika ko ika la yinuna ala ko pakano okay amena do akiti do be fikila amena do la kofe na metani atafsiri la yini sama de bamburu ya anta barbu ala ko akana leke barambina ya ka kale kauna anta barbu fla o be fasal lillahi yani alla tabarru la masabe kene kale na be fasal no e la yini fla la yini kele be mi ya sawana ate fasal ni la e wala abe to ato chulati akoro sabai mi te fasal ni la e amuta ba ko la taj'alu ala ko akana kelike beni na haydo aga ngera ka ko dulu o jumay la taj'alu allah fa ngana de ala ke urdatan barabinay de aymani ko anga kan kauna point angana ala barabi anga kan ko ko na ma fodo wallahi minke ko wallahi be qur'an kara esa sira mo wallahi be serbi wala be mayaki bi esa sira wo wala ma alako la taj'alu allaha urdatan yana akana ala ke barandurina ya ka kan kauna an tabarru abai mayaki parce abai fa kan mayaki fa be kan abai fa kan mayaki fa be kan esa sira mo fa kan mayaki ke fa sira ifika nafna shamseri seri mase wala mina nafna seri wala mina qur'an karabi wala mina muwasabi wala mina katibi amma suma akana lake barambinaye uminike ubi kana lake barambinaye ntinke binakon neti ko wallahi ntisweni wallahi ntimu ko ese asero mo kana korofol ke kana mo neni kana mo keti ma masse walaima ala ko la taj'alu allaha urdatan li aymanikum akana lake barabinai ko abin ma yakira ko abisrana ala yadi ko abin yelle kira mo woni nyomace an tabarru wa tattaqu wa tuslihu amma soma fa ko jute ke mem ese walai bola la taj'alu allaha urdatan li aymanikum akana ala ke barabina ka kala kiri bela jenna titi we se ko mi tala jetla quoi il faut ni maya ke tuma fu ka kali ala ila ka ko ne bina sirbi ne bina saraka bo wallahi bina saraka bo wallahi bina kete wallahi tunan kebi juma ni ma maso mawo ika ni maya ke ni maya nke wo ika sala yo ika ni ke mawo ni no jamba masel wallahi kuma
la taj'alu laha urdatan ay genni ke ko kalima alala akara ala ke kalin kai aka nyeni na aka kujubu tolu sababu la amasoma wo ya korokin koroflana la bi takdiru la ko la taj'alu laha akana alake urdatan barabina li aymanikum aka kalin kauna an la tabarru la bi takdiru أيونا كشيء قرآن كنا يرولا أن مصدريا أن لا أن تبرو بمعنى أقول بك أن لا تبرو أن لا تبرو أو كاننا على كبرم برناي أكا كلينكونا كبانكا يماياكي أيد ما يقول كبانكا يماياكي أكنا على كبرم برناي aga kalikan no ya kabanga ma yake mawu ala tanani sare ko ko ne kan kali ko nte fendi kurbala kawma kano ke jone kuy ka kali bi kana fendi kurbala kawma ni ko no ko ngan kali ala kaba kana la bleni nyeri ce la taj'alu allaha urdatan li aymanikum an la tabarru kabanga ma yake mawu kuno ko ngangara la ko ndoni kon ko kuma kan ne ngabande kon ne ta ka funya na botu ni shi ko wallahi ta ka funya ka banka nyelike ini mauche ko basile kan na ala la ko te ko kala kanche kana la barambiri ni nyelike sa ودمنا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ألا تبروا ودمنا بالله تقديروا ويرطونا ودمنا abeti fana fokata bla atobera la tataku obebe fasalo de an la tabarru an la tataku an la tuslihu sawai fi fi nyo aw kana la ka barabinna ka banga sralanye ka banga nyeni ke bawu nyo je fona okay obebe takdir ni la kata oye akoro flanani o ka giri an ko sawali ni flana in ka girin ka tama to flana premier mi tuna ka anam na troisième mi fonka ni ne ka girin ma fo ko to te chere abeche me duka girin doere sabaga shani flayo me ko de ko flafana te bon mon sa abe fam wala kala sunne sabana ko fana koro sabana ko fana be takdiru ni laye toujours mais différence de mal balé ni deuxième niche ka ya ko ordo tan ko abi shayaji c'est akana kale shama alala ko kiro kire an la taj'alu allaha urdatan li aymanikum an tabarru ibina ko don ke ibikala la kasoka foko kabanga mayake kabanga nike avec quelqu'un à la chama ça veut dire que chama ko ba kon ka foko akana kale sheni alaye aka konuna mana nay kalo she abe valeur bo alala parce que tuma be mi to be mo dala chama vraiment ko kero finalité re mais ni mi to te wele ka sheyati na foko keringara don a ba ko cheso ba be ni ko to maintenant kala wurene fitini berebere ko fitini ko ba ko misi abela finalité ate tadala tuni ate do burula mo ta jati otuma ko ani yoro na ko be geni kala ka mo kali shama ma ni ala toye ka banga nyuma yawo ke kan otuma ru be shama ko la ko ango o fana abe bocho ale premier be bo mais ay chama chama fo o de kan don kero ka fasalla la kan sawa otma la taj'alu allaha urdatan li aymanikum fiki bonda nga fo mo yoron don be ambu korea to be na question ko fe kale salama yala haramute kale ti haramye mais kale bon tabanka kale shama ya ko fo wetloyi dam ya mo te tlonge ne ala
o ye ladawbaliya ye o man ɲi finalité a bɛ t'i don mako haturu dɔw la a man ɲi min bɛ yen ni kalenna haramu kɛli la kalen tɛ ɲɔ kɛ bi sɔbɛ de la ni kalen ya tulon tɛ dɛ ko a ye sɔbɛ na tulon taw kan ka t'o ma dɛ sɔbɛ yɛrɛ yɛrɛ don i k'i kalen sɔbɛ yɛrɛ yɛrɛ la haramu kɛli kan i ya kalen tɛ baara kɛ i t'a fɔra caman caman dɛ tulon t'a la foyi t'a la i kalenko kelen de dun k'i sɔbɛ kɔrɔ bɔ a fɛ ko i k'i kalen walayi ko foyi de bɛ dɔrɔn min bi i kalen ala la ko foyi bɛ dɔrɔn min bi bi sɔbɛ yɛrɛ la ni kalen ye dɛ ala k'o kalen 0-0 kuruba b'a kan tɛ mun na ayi k'i kalen ala la ko walayi bi kɔni ne bɛ se fana se o kalen 0-0 ça va nulle part fiki mɔgɔ tɛ sɔrɔ a bɛna dina la mɔgɔ tɛ kalen haramu kɛli kan walama mɔgɔ tɛ kalen haramu toli kan mɔgɔ tɛ kalen wajibi kɛli la mɔgɔ tɛ kalen wajibi toli la ni ye haramu dina c'est à dire ngo haramu il y a pas des effets ma fi asa nota la ni ya kɛ ma foyi kɛ c'est à dire ko lankolon kɛla de quoi i kalenna o haramu toli kalen ko t'a la i kalenna o wajibi kɛli kalen ko t'a la dɛ a to i bali min bɛ wajibi toli la i b'a dɔn a to i ba hali ni kana fɔ o tumana ninnu kɛ kumalankolon kalen kolon n'o nɔ yɛrɛ t'a la hali n'i y'a kɛ 0-0 foyi t'a la k'a fɔ ko i ye kalen tiɲɛ ko kafara bɛ kɔfɛ a donna ma fi a ma bila yɛrɛ wala k'a lasigi an tabaru o tumana ko aw kana ala kɛ barabirina ye tuma bɛɛ lajɛlen aw ye kalen kala la hali siɲɛ kelen a kana kɛ siyama ko t'a la a kana ala kɛ barabirina ye ka ban ka ɲumanya kɛ maaw ye ɲumanya sugu sugu wata taku ani ka ban ka siran ala ɲɛ a kana ala kɛ o bana ye waati sile o ni ka ɲumanya kɛ ale nana mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ wallahu masa min ye ala ye sami'un ala ye mɛnni masa ye alimun dɔnni masa ye sami'un mɛnni masa don parce que a bɛ min o min fɔ la kalenkan in na a caman n'a fitinin ni min kalima kɛ yɔrɔ min na ala b'a bɛɛ mɛn masa ye a ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaniya la fana ni kalen kɛcogo ye k'a lasɔrɔ la yu'akhizukumullahu qala Allahu ta'ala ti amna billahu ni kalen lankolon ye c'est à dire ni kuma fu ye fi aymanikum ka kale kaw lahu ye kuma fu ka kumakan dɔ fɔ nɛn kan ka taa sɔrɔ a t'i dusukun kɔnɔ c'est à dire i sɔbɛ t'a ma i y'a fɔ ten dɔrɔn da de ka mankan ci kɔ n'o tɛ i hakili t'a kan a t'i dusu la i ma sigi n'a fɔli yɛrɛ ye ten mankan de da la dɔrɔn o de lahu ye kuma lankolon ko ale ala ta mana ni kuma lankolon fɔli ye kalenkaw fi aymanikum an ka kalenkaw na n'i ye kalenkan kɛ kuma lankolon ye k'a fɔ ten a t'i kɔnɔ ko ale ala ta mana n'o ye c'est à dire nɔ t'a la walakin nka ala bɛ baara kɛ ni kalenkan min ye ni nɔ b'a la yu'akhizukum ala bɛ an mana bima ni fɛn ye kasabat qulubukum an dusukun ye min cɛ an dusukun ye min wale a ye min baara an dusukun ye min ta a ye min kɛ ala b'a mana n'o dusukun ka baara bon d'abord dusukun a bɛ fɔ kulubu a bɛ fɔ nin yɔrɔ in na adamaden i b'a ye kalbu bɛ yen ruhu bɛ yen akulu bɛ yen o n'a ɲɔgɔn ka taa ninnu kelen-kelen bɛɛ kɛ tuma dɔ la a bɛ wele adamaden yɛrɛ de ma adamaden yɛrɛ de tɔgɔ bɛ wele ten tuma dɔ la ko kalbu kana min ko
dusukuni min b'i la k'o dama de dɛ e yɛrɛ de bɛ wele la ten ko kalbu ko aklu tan i ma ye an ka kumakanw bɛɛ la a bɛ fɔ ko i t'i hakili sigi ko in fɛ i hakili sigi a fɛ i hakili bila a kan a kɛra hakili ye c'est à dire i hakili sigi fɛn fɛ c'est a ma ko ka hakili dɔrɔn bɛ i yɛrɛ kuturu lo c'est à dire i ɲɛ ma lɔ ko nin fɛ mais an ka ɲɛ fana tɔgɔ wele o fana ye fan dɔ ye mɔgɔ la o mɔgɔ bɛɛ tɛ ɲɛ ye o mais yɔrɔ dɔ de tɔgɔ bɛ wele dɔrɔn ka o concentré ko nin kan mais k'a sɔrɔ kuma laɲini ye bɛɛ de ye koyi mais yɔrɔ dɔ de bɛ viser k'i tɔw tɔgɔ ta n'o ye k'i bɛɛ tɔgɔ ta ni o yɔrɔnin tɔgɔ ye ten o tuma na ko i hakili sigi a fɛ c'est à dire hakili bolo kunkolo sen voilà parce que n'i bɛ sen kɛra ka ɲagami ko i hakili sigi a fɛ n'i bolo kɛra ka ɲagami i hakili sigi a fɛ ni i t'i tulo dɔ la kuma kɔrɔ k'a fɔ k'i t'i hakili sigi kuma fɛ c'est comme mais ka sa sɔrɔ hakili bɛ fɔra dɛ mais laɲini ye i bɛɛ lajɛlen koronko nin ye o tuma dusukun bɛ tɛnɛ koyi i dusukun bila ko nin fɛ i dusukun sigi a kan a kɛ ni dusu ye dusu in bɛ wele la ten dusukun bɛ wele la ten ka taa sɔrɔ laɲini ye i mumɛ de ye bolo ni sen ni kɔnɔbara ni kunkolo tan i mumɛ a koron k'a bila ko nin kan ni sɔbɛ ye o tuma mɛ yɔrɔ tɔw ala ko maa kasabati kulubukum k'a dusukun ye min cɛ c'est à dire aw y'a sɔbɛ don min ma aw adamadenw ye min ta a ka mɔgɔya kɔnɔ voilà ala ka wele nka n'a y'a sɔrɔ ala t'o don nka komi fan dɔ de welela mɔgɔya cɛ ma ni b'o di komi olu fana bɛ ten ko k'ale nin bɛ ko nin ka bi dɛ k'ale nin b'a kan nin b'a kan o kɔrɔ ye ko a sen t'a kan wa a bolo yɛrɛ b'a kan hali a tulo bɛɛ b'a la mais a bɛ fɔ ko nin ale kelen bɛ tɔgɔ wele a sɔrɔ a tɔ bɛɛ de b'a la o n'a ɲɔgɔnna kuma la sunjata ko o tuma na ala ko n'aw ye min kɛ aw yɛrɛ adamadenw ye min kɛ a ye min kɛ n'aw sɔnna a ma i b'a fɔ la i sɔnn'a ma pewu ala b'a minɛ n'o ye dɛ wallahu masa min ala ye gafurun ala ye yafa masa ye ni minnu nana ka sɔrɔ i ma ta ni yɛrɛ bɛɛ ye a fɔra ten dɔrɔn da kɔni de mankan ci n'o tɛ cɛw i senfɔ tɔw yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ c'est à dire a fɔra da fɛ ten dɔrɔn ten i ma sigi n'a fɔli ye ten i mɔgɔya ma ta ala ye yafa masa ye olu la halimun muɲu masa don an kɔrɔ lilladina ala ko sabati kɛra mɔgɔw ye yu'luna mun bɛ kalen kɛ ka bilali kɛ o kɔ kan min nisa'ihim ka bɔ ka musow la o kosɔn an b'a fɔ directement yu'luna mun bɛ firili kɛ o musow la o kɔfɛ mais o ma musow firi o kɔfɛ ten o k'a firi o kɔfɛ ni kalenkan sababu ye o de ye yu'luna ye mɔgɔ mun bɛ musow firi o kɔfɛ ko ça veut dire quoi k'o kɔ don musow bolo k'a tɛ s'a ma dilan kan kudɛ ye parce que muso ye ko dɔ k'ale la ou bien fɛ ka muso pini a donna a bɔra ok ala ko min b'o muso bilala o kɔfɛ mais o b'o bilala o kɔfɛ k'a sababu kɛ mun ye ko olu kalenna wala sa muso ma ok ala ko baasi t'a la n'aw kalenna k'aw tɛ s'a musow ma n'a ye muso bila kɔfɛ k'a sababu kɛ o ye don lilladina fɛn bɛ olu mɔgɔw ye o ye juma ye juma de b'o ye tarabbusu arba'ati ashhurin yani tarabbus arba'ati ashhurin lilladina yu'luna min nisa'i tarabbus arba'ati ashhurin mubtada muakhar lilladina khabaru muqaddam o mana ala ko tarabbus arba'ati ashhurin kalo naani sigi o bɛ aw cɛw ye aw mun bɛ kalenna k'a tɛ s'a musow ma ala ko n bɛ kalo naani délai d'a ma n'i ma s'a ma i bɛna lɔn min ye min ye e kɔni kun ye furu cɛ ye e de k'a furu siri cɔ mais ala bɛ fɛ k'a fɔ ye k'i bɛ fɛ k'i dan sago ale y'aw bɛɛ tigi ye ale ye muso tigi ye ale ye cɛ yɛrɛ tigi ye o tuma na n'a ka jɔn m'o tilen ɲɔgɔn ye ale ala bɛ bere jigi min ma tilen ye a bɛ bere jigi a kan wayi i t'ale ye muso ye ne de ka furu siri dɛ mais karamɔgɔkɛ i t'a tigi ye dɛ ala de y'a tigi ye voilà ala y'a kolo ɲɔgɔn ye k'a karaba ɲɔgɔn ye mais ni min bɛ fɛ k'i dan sago
masaba bɛ kuma ala ko kalo 4 i ka furu nafolo bɔ muso min nɔfɛ kalo 4 b'i ye n'i ma s'a ma ouais ala y'a défenseur ye oui muso kan ka tɛgɛrɛ fɔ oui diɲɛ loi jumɛn de ka nin obligé a b'a dɔn ko silamɛya de bɛ muso défense ta diɲɛ loi jumɛn b'a fɔ a ye ko n'i ma se muso ma ko i bɛ convoquer justice la mais silamɛya de b'a fɔ ko n'i ma se muso ma kalo 4 wala ti to yen kalo 4 kɔnɔ n'i ma s'a ma ni kalo 4 dira n'a tɛmɛna dɔrɔn ka tereke ni yɛrɛ kan dɔrɔn bere bi ala ka ɲɔgɔn ala ko lilladina sabati kɛra mɔgɔw ye yuluna mɔgɔ mun bɛ bilali kɛra o kɔ kan ni kalikan sababu ye min nisaihim o ka musow la ala ko tarabbus 4 ashhurin kalo 4 sigi bɛ aw ye farafin kalo jati ko do kan fa in fa'u ni cɛ ninnu kɔsegila o ka musow ma o kalo 4 kɔnɔna i kunna diya fa inna allaha qala ala a tɔgɔ ye ko gafuru ko sutura masa fa bɛ yafa rahimun hina dumele masa ni i ma s'a ma n'a tɛmɛna dɔrɔn juru bɛ commencer ka sɛbɛn k'ala sɔrɔ ala ko an bɛ aya kelen fara kan teliya kala waati dugu la wa in azamu ala ko ni cɛw kalo 4 nana dafa parce que ko muso ka ko dɔ de kɛ min ma bɛn ma o de nana ni kale ye ko i tɛ se a ma i bɛ fɛ ka pini k'a kolon dɔɔni ka kalo 4 bila di a ma ok o kalo 4 nana ka na se ni ne yɛrɛ ma s'a ma bere bɛ jigin ne yɛrɛ kun ala fɛ muso dun ma kolon e y'a dabɔ min kama o ma ɲɛ ne fana ma s'a ma yɔrɔ ma ɲi fana kun o tuma na mun bɛ yen sisan ala ko wa in azamu n'a tɛ ɲɛ sisan n'a nana laban ni cɛw nana ŋaniya siri ka tɔ la furusa la muso yɛrɛ ko ne yɛrɛ fana tɛ sigi nin kɔrɔ kalo 4 bon a dun dabɔra kalo 4 dabɔra min kama muso yɛrɛ fana ma changer muso fana ko n t'a la cɛ yɛrɛ fana ko n t'a la wa in azamu tola o kalo 4 kɔnɔ fo ka bɛnw kɛra a ma mɔsɔn o tuma na n'o nana ŋaniya siri kɛ furusa la fa inna allaha masami ala ye sami'un min masalu alimun dɔɔni masami tola ko an ka fiki ka istilaha la ale bɛ fɔ ka bɔ cɛ de yɔrɔ ni cɛ ye muso bila o ye tola ko ni muso ye cɛ bila o ye khuluwu ye ni cɛ ni muso ye ɲɔgɔn bila o ye mubarat o ye langage fikihiya de fiki de b'a fɔ mais an bɛ fɔ a bɛɛ ma ko furusa voilà cɛ ye muso bila o furusa muso ye cɛ bila o furusa cɛ ni muso ye ɲɔgɔn bila o furusa an b'a fɔ a bɛɛ ma ten mais arabukan na précision b'a kelen bɛɛ la a bɛɛ n'a tɔgɔ awa ni cɛ nana ye ko a tɛ mɔsɔn n'o ye cɛ bila muso bila n'o nana furusa minɛ ka ala ko ale ye masa ye a ye min fɔ alimun ŋaniya dɔnba masa do parce que ka bi don min muso ye cɛ ye muso bila kale kan mais muso ma se ka depuis olu ala ka dɔn voilà ni e nana furusa fana ŋaniya ta lomi a k'o fana dɔn voilà kana profiter ka o london bila la dɛ parce que kalo 4 fana ala bɛna kalo 3 dɔ wɛrɛ di furusa muso ma yan dɔn o aya bɛna a bɛna kalo 3 di ala ko k'ale k'a ŋaniya dɔn sami'un alimun k'ale k'a ŋaniya dɔn i ka depuis kalo 4 k'a ban dɔn dɛ komi i nana ye a tɛna mɔsɔn tuguni k'i b'a bila de i ko dayɛlɛ ko kalo 3 banna ko ne ma se mɔ kalo 4 dafara yɔrɔ kalo 3 kɔnɔ b'o kɔnɔ ko ala k'a ne ŋaniya dɔn ala k'a lɔ depuis la ne k'i to yen ala ko ayi i ka furusa ŋaniya ta don min alimun o fana dɔnna yɔrɔ dɔ la i tun k'a dabɔ corriger de kama corriger ma ɲɛ i bɛ fɛ ka profiter ka furusa don direct a
allez alim abaka misemi ça va bien karamay. Voilà, c'est maintenant Foussa disjonctara, c'est là bara bi dam no voilà bu abu kar so ba bole sin tugu ala kadis iba baro din na so wanti ke kele amay iba baro ka ko ji ba oui comme musique blay yo bum pombe ni su ka chi mo kono na nya woro iba flake fana jona ya c'est dit ikngolo parce que ko so do be faire profiter donc quand so on va qu'on donc à do quand on doit qu'on pour que quand il a débarrassé peut-être à nyame so mon la kana fait qu'on a besoin alors ko ka on bari yaro alimun samiun alim ika mi fo wat don na ale ala ka do imi to mi kono aka lo mais si c'est ka déjà changer kana do la afamna ala ka so ala sallallahu